Današnja poseta 8 francuskih preduzeća je u nastavku posete francuskog premijera Manuela Valsa u prošlom novembru, prilikom koje je potpisan sporazum o saradnji u domenu transporta. Komora je ovog puta odlučila da dovede francuska preduzeća koja posluju u tom sektoru radi naravno početka i uspešne bilateralne saradnje, jer je upravo to ono što je svima nama cilj. Sa nama su danas 8 francuskih preduzeća, 6 velikih grupacija i 2 mala i srednja preduzeća. Među njima, naravno, francuske državne železnice, SNCF, zatim Schneider Electric, Alstom Transport, Thales, Aegis, Schneider Electric, Alcatel i Mesalek i ALR. Ideja današnje posete je da se francuska preduzeća upoznaju sa postojećim projektima, kao i sa, naravno, načinom na koji Beogradski čvor i železnice žele da razviju projekte, te da se vidi na koji način mogu da se uključe u te projekte, bilo da se radi o izgradnji, bilo da se radi naravno o nabavci materijala i naravno svim vidovima bilateralne saradnje. Stanica Prokop je od primarnog interesa za francuska preduzeća, zato smo danas upravo i ovde da se detaljnije upoznamo sa celim projektom. Napominjem recimo da su francuske državne železnice imale veliki broj slučajeva gde su upravo izmeštali stanicu sa jednog na drugo mesto, tako da je za njih ovaj ovde projekat vrlo interesantan i mi verujemo da će iz ovoga i izaći saradnja sa francuskim železnicama. Aujourd'hui, nous venons découvrir les projets serbes. C'est l'objet de notre visite ici, avec une importante délégation de 3 personnes de la SNCF. Mi smo ovde danas u delegaciji od 3 ljudi i došli smo da otkrijemo o kojim se projektima radi. Mais a priori, il y aurait 3 types de projets susceptibles de nous intéresser. Ali a priori postoje 3 vrste projekta koje nas mogu da interesuju. Tous les projets de modernisation, reconstruction, on le voit ici, de l'infrastructure. Na prvom mestu to su svi projekti koji se tiču modernizacije i rekonstrukcije železničke infrastrukture. Et les travaux associés, évidemment. Zajedno sa vozovima, naravno, sa voznim sredstvima. Il peut y avoir des travaux dans le domaine de l'urbanisme et de l'intermodalité entre les différents modes de transport. Zatim možemo da sarađujemo u oblasti urbanizacije i intermodalnosti, odnosno povezivanja različitih vidova saobraćaja. Nous avons une expérience qui me paraît très intéressante. Mi u tim oblastima imamo iskustvo koje vama može da bude zanimljivo. Surtout au vu de ce projet grandiose sur lequel nous nous trouvons. Naročito kada vidimo ove velike projekte i ovo velike gradilište na kom se danas nalazimo. Un troisième domaine, sans doute l'essentiel, mais aussi le plus lointain dans le temps, pourrait de regarder les schémas d'exploitation, les concessions pour des trains régionaux, des trains de banlieue, ou même des trains à grande distance à travers les pays. I treća oblast koja bi mogla da nas zanima, to je eksploatacija regionalnih prigradskih vozova i vozova na velike daljine. Et pourquoi pas aussi relier les chemins de fer serbes à la communauté globale des chemins de fer à travers les systèmes informatiques, des relations internationales. Là, c'est peut-être des projets à plus long terme. Le principe général de la concession, c'est-à-dire nous allons confier l'exploitation d'une ligne. Što se tiče koncesije, princip je sledeći. Mi ćemo da ustupimo eksploataciju jedne pruge. Ou d'un réseau, par exemple, les chemins de banlieue, chemins de fer de banlieue de Belgrade, par exemple. Ili na primer, prigradskog saobraćaja, na primer Beograda. À une société. Jednom preduzeću. Qui va gérer totalement. Koje će potpuno da upravlja. La circulation de ces trains, la circulation, la vente des billets. Saobraćanjem tih vozova, prodajom karata. Pour développer le trafic. Da bi se razvio saobraćaj. Dans une logique économique et profitable. I to sve radi logike profita i ekonomije. Le groupe donc possède 4 usines en France et une usine en Roumanie. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour voir le potentiel de fabrication de pièces et de notre expertise qu'on peut apporter à la Serbie dans le cadre de pièces à la voie.
Dakle, mi imamo 4 fabrike u Francuskoj i 1 fabriku u Rumuniji i ovde smo sada došli u Srbiju da vidimo prosto kakve su mogućnosti što se tiče naših proizvoda, odnosno kolosečnog pribora, da vidimo na koji način možemo da sarađujemo sa srpskim železnicama, da učestvujemo u ovim projektima modernizacije, ali i sa drugim srpskim firmama koje su u istom sektoru. Le groupe donc a une activité ferroviaire assez importante et dans le matériel roulant et dans le matériel à la voie. Et voilà, donc nous sommes venus aujourd'hui pour voir les opportunités dans ce domaine. Mi imamo dosta veliku proizvodnju i što se tiče kolosečne opreme, znači opreme za pruge, ali što se tiče opreme za vozna sredstva. I došli smo da vidimo kakve su mogućnosti da to uvozimo ovde u Srbiju.